शुक्रगुजार हूं कि मीटिंग के साइज के हिसाब से बहुत पास्टर्स आए हैं, तो आपका भी शुक्रिया। मेरे पास 45 मिनट्स हैं। ये हुण तुसी आप देख लो कि अगर ऊंठां नूं गल गल है ठीक है, तो भेड़ां दा की हाल होएगा। हमारे 2 सेशंस थे, एक होगा। एक भी काटू कूटूंगा कुछ, ताकि मेन बातें उन पर हम गौर कर सकें। ना मैं नहीं ले सकता। आओ देखें, जो हवाला है लिखा भी हुआ है वो ऊपर 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 8वां बाब निकालिए। इस खत में 8वां बाब भी और 9वां बाब भी गुफ्तगू रुपए पैसे के बारे में हो रही है। मौका यह है जब रसूल खत लिख रहा है कि वो ग्रीस यूनान के शहरों में कलीसियाओं से हदिया जात पौलुस रसूल और उसकी टीम वो इकट्ठे भी करना चाहता है कि पैसे तेले के मामले में कोई हम पर इल्जाम ना लगाए और पौलुस आप ही खा गया है। इसका दिफा करने के लिए वो एक टीम बनाता है। तो आओ अब पढ़ें, वो इस टीम को इंट्रोड्यूस करवाता है। ये चैप्टर 8 वर्स 23। गौर करें कि वो टीम को मुतारफ करवाते हुए अपने साथियों का, दूसरे खादमों के बारे में कैसी जुबान इस्तेमाल करता है। तो आओ देखें, 16वीं आयत से लिखा है, खुदा का शुक्र है जो तीतुस के दिल में, एक तो बंदा है जे टीम दा, क्या नाम है उसका? तीतुस। इसको खत भी उसने लिखा। नौजवान खादिम है, उभर रहा है, लीडर है। खुदा का शुक्र है जो तीतुस के दिल में तुम्हारे वास्ते करंथुस की कलीसिया के ईमानदारों के वास्ते वैसी ही सरगर्मी पैदा करता है। एक एक्सपेंडेड ट्रांसलेशन है ग्रीक जुबान से, उसका नाम है वूअस्ट। ये उस स्कॉलर का नाम है। मैंने उसका तर्जुमा देखा कि यहां उसने क्या किया है, मैं हैरान रह गया। उसने लिखा कि खुदा का शुक्र है जो मुसलसल तीतुस के दिल को छू रहा है करंथुस के बारे में कि तू जा, रुपए पैसे की खिदमत कर, अपनी मोहब्बत का इजहार अमल में कर। ये इसकी फ्री ट्रांसलेशन है। आगे लिखा है कि क्योंकि उसने, 17वीं आयत पढ़ रहा हूं, हमारी नसीहत को मान लिया।
और वो तर्जुमा था कि उसने हमारी नसीहत को दिल से गले लगा लिया। इसमें मोहब्बत भी शामिल है। कलाम की हम तशरीह कर रहे हैं, बल्कि बड़ा सरगर्म होकर अपनी खुशी से तुम्हारी तरफ रवाना हुआ और हमने उसके साथ उस भाई को भेजा जिसकी तारीफ खुशखबरी के सबब से तमाम कलीसियाओं में होती है। बहुत से मुफस्सिरीन इस भाई के बारे में, जिसका नाम तो नहीं लिखा, और अब हम यकीन के साथ कह भी नहीं सकते कि ये कौन भाई है, लेकिन जो वो वजाहत करता है कि इस भाई की अंजील की वजह से करने से जाहिर भी हो। आमीन। 20 आयत। और हम बचते रहते हैं। किस बात से बचते रहते हैं? जिस बड़ी खैरात के बारे में खिदमत करते हैं उसकी बाबत कोई हम पर हर्फ ना लाए, हमारी गवाही पर धब्बा ना लगे, कोई ये ना कह सके कि ये बददयानत हैं, इन्होंने खा लिया है या इन्होंने आधा दिया है। इसलिए वो अकेला ही ये काम नहीं कर रहा, उसने टीम बना ली, वो मिलकर ये काम कर रहे हैं। आगे लिखा है 21 आयत, क्योंकि हम ऐसी चीजों की तदबीर का आजमा कर सरगर्म पाया है। कैसा भाई पे झंडा है, वो स्पिरिचुअली सरगर्म है, एक्टिव है, आजमाया हुआ है, चेक किया हुआ है, टेस्टेड आदमी है। इसका मतलब है स्पिरिचुअली मैच्योर है, बचगाना नहीं है, ओछी हरकतें नहीं करता। जब वो कलीसियाओं में जाएगा तो लोग उनको पसंद करेंगे, उन पर ट्रस्ट करेंगे। बाहिकमत लोग इस काम के लिए तैयार किए जा रहे हैं। और फिर लिखा है मगर चूंकि उसको ए भाई नू तुम पर बड़ा भरोसा है, इसलिए अब बहुत ज्यादा सरगर्म है, वो शौक से जोश में है कि मैं ये काम रुपए पैसे का इकट्ठा करके हम यरूशलेम के मुकद्दसों की हेल्प करेंगे। सच्ची गल जे इहो जे खादमां नूं वेखण लई हुण कदी कदी दिल तरस पैंदा है। और दुआ है हमारे चर्चेस में भी एक तो ये स्पिरिट आ जाए कि कोई कलीसिया दुख उठा रही है तो हम उनके साथ खड़े हो जाएं, उनके लिए काम करें। काश हम ये मिशनी स्पिरिट से निकल आए। एक तेने बड़ा यब पाया है, मतलब खुदा बेदारी ले आए लेकिन मेरी मिशन के जरिए ले आए, नहीं तो ना ही ले आए तो चंगा है कि तुझे दा ना हो जाएगा। एक तो साडा ना निगा किते मुकन दिया, मेरा की बनेगा। दोस्तों, जिसका नाम बादशाहों के बादशाह बर्रे की किताब में लिखा हुआ है, इहदे नालों वड्डी ते आला किताब और क्या हो सकती है। मैं कहता हूं कि अगर कोई आदमी इससे मुतमईन नहीं है ना कि मेरा नाम बर्रे की किताबे हयात में लिखा हुआ है और मेरा फ्यूचर है, मैं दौलतमंद हूं, मैं खुश नसीब हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, तो ओदा ना तुही किते भी लिख दो,
انہیں نہیں راضی ہونا. اچھا باتیں ابھی شروع نہیں ہوئی, اجے وہ رننگ ہی کرن دیا, بالنگ اجے نہیں آئی. لکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ سرگرم ہے. اب ہے ورس 23 جو لکھی ہوئی ہے. اگر کوئی تیتوس کی بابت پوچھے کہ جی یہ کون نے, اب دیکھو کہ ایک بزرگ خادم پولس, نوجوان خادم تیتوس کے بارے گفتگو کیا کرتا ہے. یہ بھی خادم ہی نے, ہم بھی خادم ہی ہیں. آپ خود اندازہ لگا لیں, تول لیں, میں اپنے آپ کو, آپ اپنے آپ کو, ہم نوجوان خادموں, ہم خدمتوں کے بارے میں کیا گفتگو کرتے ہیں. کیا ہے اس کی گفتگو؟ اگر کوئی تیتوس کے بارے پوچھے تو بھائی پہلی گل, وہ میرا شریک ہے. پنجابی کلچر چو شریکہ برادری وہ نہیں جے, اے او دا مطلب ہوتا ہے دشمن ہے. کوئی چاچے دا منڈا ہے, کوئی تائے دا منڈا ہے, دسو او سگوں تھوڑے قریب ہونے چاہیے نے, ساڈا الٹا ہی چکر ہے. انہیں ہم اپنے مخالف, دشمن, حسد, لڑائی جھگڑے اس میں شامل ہوتے ہیں. لیکن جو پولس کہہ رہا ہے وہ میرا شریک, ابھی بات کرتے ہیں اس پر, اور تمہارے واسطے میرا ہم خدمت ہے. دو باتیں آ گئی. ایک خادم کے بارے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ شریک ہے, میرا ہم خدمت ہے. اگر ہمارے بھائیوں کی بابت پوچھا جائے, 3 گلاں آ گئی جی بھائی, تو وہ کلیسیاؤں کے قاصد ہیں. یہ چوتھی گل آ گئی جی. اور مسیح کا جلال ہیں. حدی کر چھڑی. اب میری ٹیم دے بارے پوچھ رہے ہو, یہ کون ہے؟ یہ میرے پارٹنر ہیں, شریک کا انگلش ترجمہ. یہ میرے کو ورکرز ہیں, یعنی اے میں ہی ہوں. میرے بھائی ہیں, کلیسیاؤں کے قاصد ہیں, اور مسیح کا جلال ہے. بس اپنی محبت, کرنتھس کے ایمانداروں کو لکھا جا رہا ہے, تم بھی ان پر اپنی محبت ظاہر کرو, اور ان کے سامنے جو ہم نے آپ کی تعریف میں باتیں کہی ہوئی ہیں کہ کرنتھس کی کلیسیا کھلے دل کی ہے, یہ ہے, روح کی نعمتیں کام کرتی ہیں. لکھا ہے ہمارا وہ فخر جو تم پر ہے, کلیسیاؤں کے روبرو ان خادموں پر ثابت بھی کرو. لو بھی یہ گفتگو ہے, اور یہ ہمارے پیارے بھائی کا بوجھ بھی ہے. ڈس ایگریمنٹس ہو جانے الگ بات ہے, ہو جاتے ہیں, لیکن اس خادم کی عزت, اس کے بلاوے کی وجہ سے, وہ خدا کی صورت پر پیدا کیا گیا ہے, اس وجہ سے, وہ مسیح کے خون سے دھلا ہوا ہے, اس وجہ سے, وہ خدا کا بیٹا ہے, بیٹی ہے, اس وجہ سے اس کی عزت قائم رہنی چاہیے. ڈس ایگریمنٹ ہو جائے لیکن حقارت نہ ہو. اس کے بارے میں بات بھی کرو. وہ ایک تو مجھے یاد آ گیا, ایک خادم جان ویزلی تھا, اور دوسرا بھی اس کے پائے کا ہی تھا, مجھے اس کا نام یاد نہیں.
तो उनका कोई डिसएग्रीमेंट था, तो कई विच स्वाद लैण वाले भी हुंदे ने। तो वो पूछते हैं दूसरे खादिम को कि जब आप आसमान पर जाएंगे दोनों, तो वो फलां भाई कहाँ पर होगा, आपके करीब ही, कि आपका क्या ख्याल है? उहदे मुखालिफ नूं पे पूछा। क्या जवाब उसने दिया? कहता है बात यह है कि जब हम आसमान पर जाएंगे, उस भाई की खिदमत इतनी बड़ी है, उसकी पर्सनैलिटी, उसमें इतनी गहराई है, मसीह के काम के लिए उसकी मेहनत इतनी ज्यादा है कि वो मसीह के करीब बैठा होगा, मैं तो कहीं दूर बैठा हूँगा, शायद मेरी उससे मुलाकात भी बहुत देर के बाद हो। मैं सोचता हूं क्या ऐसी मैच्योरिटी, बुलूगत हम में भी आ जाएगी, हम भी इस सतह तक पहुंचेंगे, हम पहुंच सकते हैं। तो आओ अब ये 5 बातें हैं, इन पर गौर कर लेते हैं। पहली बात क्या थी? तितुस क्या है? शरीक। इस लफ्ज में बड़ी वुसअत, बड़ी गहराई है। जो पास्टर्स पढ़ते हैं वो भाई जेड़े नहीं पढ़ते पढ़ना शुरू कर दवो, ये जरूरी है। शरीक के लिए ग्रीक वर्ड है कोएनेनोस, जिसको आमतौर पर कुननिया भी कहते हैं। इसका मतलब है पार्टनर, हिस्सा लेने वाला। पार्टेकर्स एक ही मतलब है, हिस्सा लेने वाला, साथ काम करने वाला साथी, कम्युनिकेटर, इबलाग करने वाला, बातचीत करने वाला, ख्यालात का इजहार करने वाला। शरीक के मतलब आ रहे हैं। इसका यह भी मतलब है शेरर, शराकत के साथ रहने वाला, कल्ला कल्ला नहीं, फैलोशिप च खुब के, गठ के, विच रह के, शादमानी से खुदा के काम में मिलकर टीम की सूरत में हिस्सा लेने वाला। तितुस मेरा शरीक है। फिर मैंने मजीद देखा तो एक डिक्शनरी राइटर शरीक के मानी उसने थियोलॉजिकली बताए कि ग्रीक न्यू टेस्टमेंट में, उसके शाको सबाक में इस लफ्ज के अंदर वुसअत कितनी है। लुग़वी मतलब तो मैंने बता दिए आपको। लिटरल मानी वो हैं पार्टेकर्स, पार्टनर, कम्युनिकेटर, शेयरर्स, कॉमन, ये हैं लिटरल मानी। तितुस मेरा शरीक है। थियोलॉजिकल मानी है वसी कॉन्टेक्स्ट में। शरीक के मानी नोट कर लीजिए। नंबर 1, ऐसा शख्स जो मसीह के दुखों में शरीक होने के लिए तैयार भी हो और राजी भी हो। आमीन। ये लोग मसीह की खातिर दुख उठाने को भी प्रस्तशी समझते थे। एक दफा मार पड़ी ना इनको,
पतरस रसूल था, दूसरे रसूल थे, उन्होंने इनको मारा, धमकी शमकी ला के छड़ देता, मसीह का नाम लेकर बात ना करना। वहां लिखा हुआ है माल की किताब में, वो इस बात पर खुश होकर अदालत से चले गए, मार पीट खाने के बाद, बेइज्जत होने के बाद, इस बात पर, इस ख्याल पर खुश होकर चले गए कि हम मसीह के नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। क्या थियोलॉजी, क्या सच्चाई इस कॉन्सेप्ट में है। आज अगर हमें मसाइब मिलें, मेरा ख्याल अद्धे किते पहला अमरीका उंजी ईमेल ही गई होएगी। ये ते एडा वड्डा भूंड लड़िया है सानू, ये बाहर जान दा। अभी भी जब मेरे बारे बताया गया तो मुआफी के साथ, कोई एतराज नहीं, मिसालन कह रहा हूं, खुदा उन्हें पाकिस्तान में और मुल्क के बाहर भी, दुनिया भर में भी बढ़ाया हूं, और उसके नाम, उसकी कॉज, उसकी इंजील की वजह से मुझे थोड़ी बहुत ही मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। इसके लिए हालेलुया। ये माइंड चेंज कर लो। यही लोग थे, पतरस को जब स्लीप का हुक्म हो गया अदालत से, तो उसको स्लीप पर चढ़ाने लगे, तो कहता नहीं यार ठहर जाओ। क्या इत्मीनान है, क्या गहराई है नजर में। कहता नहीं मुझे इस तरह ना स्लीप पर चढ़ाओ, इस तरह तो मेरा खुदावंद चढ़ा था, मैं इस लायक ही नहीं कि मुझे उसकी तरह मसलूब भी किया जाए। वो कहते जी फिर तुहाडे लई की करिए। नहीं, मुझे मेरे खुदावंद की तरह नहीं, उसकी शान तो अपनी है, मुझे अपसाइड डाउन, मेरा मुंह थले कर दियो, लाता मेरियां उचियां कर दियो, मुझे उल्टा करके स्लीप पर चढ़ाओ, ताकि यीशु नासरी अनोखा ही लगे, निराला ही लगे, जलाल उसको मिले। मैं इस लायक भी नहीं हूं। अब ये मसीह के दुखों की तरफ एटीट्यूड है खादिमों का कि वो क्या समझते हैं। तो आई होप रूहुल कुद्स हम में भी वही रूहुल कुद्स जो उनमें काम करता था, हम में भी काम करके हमें इस तरह का बना दे। आमीन। माड़ा जिहा ना कहो आमीन। डस्केज करंट है भाई साहब, है हैं जी, मैंने नहीं पता लगा तुम की कहना। सियालकोट नाल मिलिया तद हो गया, या सियालकोट की भी गल बन गई है। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट शरीक के मतलब बता रहा हूं। इंजील की मुनादी में जो दुख आते हैं, उनमें शरीक होने के लिए वो बंदा तैयार भी हो और राजी भी हो। जे गल अगे टुर पई तो फिर वो दूसरा ग्रंथियों मेरा ख्याल है 11वां बाब, वो पलूस दे दुख ही पढ़ लो। क्यों जी मेरे प्यारे भाई, ऐसा ही है। क्या बातें वो लिखता है, एक ही होना च वेख लो ना, अगला ही सफा जे
تو لکھا ہوا ہے 11واں باب اس کی 23 آیت، کیا وہی مسیح کے خادم ہے؟ بریکٹ چ لیا میرا یہ کہنا دیوانگی ہے، میں زیادہ تر ہوں، محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کئی باری اندر دے دیتا تو گواہی دینا مسیح۔ لکھا ہے کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، بارہا موت کے خطروں میں رہا ہوں۔ میں نے یہودیوں سے کنی وری کنے ایک کنے بنتے نے بیٹا 39، اینو 5 تے دیو ضرب تے کنے بن گئے 195۔ ہے جی، ہون فیل بھی کرو، غور بھی کرو کہ ایک جسم پر کوڑے 195 کوڑے لگے ہیں۔ رائے ہے ذاتی، اے جننے بھی کوڑے لگے نے نا، اے آسمان دے اتے جلالی روشنی چ بدل جان گے۔ تین بار بینت لگے، لو اے وکھرے جے، لیکن وہ بندہ باز نہیں آیا انجیل مقدس دی منادی تو تے گواہی تو تے چھوٹے وڈے اگے مسیح کی نجات کی بشارت دینے سے وہ بندہ مڑا ہی نہیں ہے۔ ایک بار سنگسار کیا گیا، اندازہ کرو وہ اکھاں بن لیندے سن، انہوں کچھ نہیں ہونا نظر آ رہا، وچکار کھلار لیندے سن، کوئی ادھروں پتھر آ رہا، کوئی ادھروں آ رہا، کوئی ادھروں آ رہا، کوئی ادھروں آ رہا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اگے ہور بڑیاں لمیاں لائناں نے، اور ہی نہیں، کمزور سے کمزور تر ہوتے جائیں گے۔ یہ شراکتی فطرت ہے چرچ کی، جہاں اس شراکت اور رفاقت میں ممبرز، ایماندار، خادم، ایلڈرز، ڈیکنز، میں نہیں کیا جڑا لفظ آیا سی، ایسی کنگریگیشن میں ایماندار اپنے وسائل سے، سورسز سے، اپنی ذمہ داریوں سے، اپنے روحانی تجربات سے دوسرے ایمانداروں کو شریک کریں۔ کوئی بھوکا نہ رہے، کسی کا بیٹا یا بیٹی ان پڑھ نہ رہے، کوئی بے روزگار ہے وہ فکروں میں نہ مر جائے، کوئی اسپرچولی کمزور ہے اس کو شفاعت سے، دعاؤں سے، وزٹ سے، حوصلہ دینے سے اس کو کھڑا کیا جائے۔ یہ ساری باتیں میرے دوستو یہ لفظ شریک میں شامل ہیں۔ تو تیتس کون ہے؟ میرا کیا ٹیم دا بندہ لایا ہے نا، وہ کدے ہلو لے نہیں سکتا۔ پھر دوسری بات ہے میرا ہم خدمت۔ گریک لفظ جو کہنو شاو کہتے، سنرگوس لفظ ہے، ہم خدمت۔
सुनर मीन्स इकट्ठे, इनरगोस मीन्स वर्क, जो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। इंग्लिश में है को वर्कर, फेलो वर्कर। ऐसा शख्स जो इंजील की खिदमत में पहलू ब पहलू साथ रहता है, एक टीम बनकर काम करता है, किसी अफसल तार बुलंद तार मकसद की खातिर दूसरे ईमानदारों से यूनिटी में जोड़कर रहता है। हालेलुया। इस लफ्ज में, हम खिदमत के लफ्ज में यूनिटी का एहसास और सच्चाई है। यगानगत जो खुदा की बादशाही की वुसअत और गहराई के लिए होनी चाहिए, हम खिदमत में वो इरादा शामिल है। इससे कलीसिया की जो नेचर है रिफाकती तावन करने की, वो जाहिर होती है। इथों सी भाजी ओ पास्टर दिलशाद साहब, मैं तुहानू वाला पूछा, दूसरा सैमुएल 10 बाब, यही सी ना? वो हवाला आप भी जानते ही हैं, सुनाते भी हैं। दाऊद की फौज के ये दोनों लीडर थे, एक का नाम था योआब, दूसरे का नाम था अबीशे। जंग के लिए चले गए तो ये चारों तरफ से घेरे गए। वो जो था योआब, उसको इरामियों ने, आजकल सीरिया का मुल्क, शाम हम उर्दू में कहते हैं, वो उसको आगे से भी पड़ गए और पीछे से भी पड़ गए, तो फंस गया ना। जो इसका साथी था अबीशे, उसको अमोनी पड़ गए, असी हटना भी नहीं हूं, असी शिकस्त भी नहीं हूं खानी। शिकस्त का मतलब है हमारा मुल्क गया, हमारे शहरी गए, उनकी जिंदगी गई, जलालत आ गई, बेहुरमती आ गई, हकारत आ गई, गुलामी आ गई। शिकस्त को नो, हम लड़ेंगे। जे इरामी मुझ पर गालिब होने लगे तो तुम मेरे लिए ख्याल रखना है, फिर तू मेरी मदद करनी है। क्या टीम है? तो मैं भी देखूंगा, अगर अमोनी वो तुझ पर चढ़ आए हैं तो फिर मैं तेरी मदद करूंगा। हम दोनों, हम खिदमत हैं, एक ही बादशाह के नौकर हैं। हम एक दूसरे की दुश्मन की शिकस्त के लिए मिलकर काम करेंगे। हम खिदमत हैं। ये भी गल कर ली तो आगे देखो, मैं वापस आता हूं। एक हवाला कर लो, इथे उंगल रखना, मैं आ रहा इथे। दूसरा सैमुएल 10 बाब। पास्टर जी मैं ऐ क्या सी कि मिसाल दे देंगे, तो कहना ना जी दिती नहीं, मैं दे दी जे। दूसरा सैमुएल, हाँ जी, केड़ा बाब क्या सी? यार तुम तो बड़े ही तेज हो, वाकई ही तेज हो, हरे सियालकोट की वजह नाल ही जे। अच्छा, वो ये जो बातें मैंने अभी की हैं ये 7वीं आयत से हैं। एक कर करा के, तो 11वीं आयत देख लो। फिर उसने कहा अगर अरामी मुझ पर गालिब होने लगे तो तू मेरी कुमक करना, अगर बनी अमून तुझ पर गालिब होने लगे तो मैं आकर तेरी कुमक करूंगा। ठीक हो गया जी। अगली आयत है 12वीं, ए मास्टरपीस जे ओदी गुफ्तगू दा। ये 3 पॉइंट जी।
یہ ਸਰਮਨ ਹੁਣ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਾਉਣਾ ਇੰਨਾ। पहला पॉइंट है सो खूब हौसला रख। एक खादम दूसरे को क्या प्रोफेटिक गुफ्तगू कर रहा है। हौसला रख, हैव करेज, दिलेर हो जा, बेदिल ना हो, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। ये साड़ी होनी चाहिए है ना। हम भी तो रूहानी जंग में ही है ना। साड़ी दूजी जंग नहीं तलवारां वाली, साड़ी ए तलवार खुदा दा कलाम, हमारी ये जंग है। हौसला रख। दूजी गल उन्हें की थी, हम सब, ये भी यूनिटी है। कोई दराज हम में नहीं, कोई तरेड़ नहीं, कोई अंदरों खादा नहीं। हम सब अपनी कौम, अपने खुदा के शहरों की खातिर क्या करें। इसका मतलब है लेट्स बी स्ट्रॉन्ग। और तीसरी बात, और खुदावंद जो बेहतर जाने सो करे। हम पूरी मेहनत करेंगे, डट के लड़ेंगे, डट के मुनादी करेंगे, गवाही भी देंगे, जेल में भी जाएंगे, सट्टे भी खाएंगे, कोड़े भी खाएंगे, लेकिन दुनिया हमारी खुशियों से हैरान रह जाएगी और यीशु नासरी का नाम जलाल पाएगा। यहां ये बात मेरे ज़हन में आई, मैं कर ही देता हूं। ये जो लड़ाई और परसिक्यूशन और एक होने का मामला है, मसीही रोम में रहते थे और भी दूसरी जगहों में भी थे। रोम पर बुत परस्तों का राज था। नाल नाल समझी जा रहे हो ना, हैं? मेरा ख्याल आप सब मैच्योर हैं, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आमेन। ना ये रोम के मसीहों की बात कर रहा था। क्या स्पिरिट इनके अंदर थी। वो जो उन्होंने बहुत बड़ा वो कोलोसियम स्टेडियम बनाया हुआ था, है जी, सॉरी सर, हाँ, एक तो वहां गेमें हुआ करती थी। उन अंदाजा करो, पाजी 2 बज गए जी, कोई गल नहीं, चल पादरी दिलशाद कहता ही एडी स्माइल नाले कर देंदा यार। मेरी शाम नू मीटिंग है लाहौर, ये बिजली तो होती नहीं थी, जो रात को गेमें होती थी ना, उन्होंने 4 चुफेरे पोल्स लगाए होते थे। अमूमन उस पर मोम लगाकर उन्हें जलाया जाता था कि रोशनी हो। ये जदों मसीही हथे चढ़ गए, उन तमाम पोल्स पर एक एक ईमानदार क्रिश्चियन बांध दिया जाता था, उन पर तेल फेंका जाता था और उनको जिंदा जला दिया जाता था ताकि तमाशा देखने वालों को रोशनी मिले और वो खेडें देख सकें।
कैसा सीन लग रहा है। और अंदर फील्ड में, मैदान च वो मसीहों को लाते थे ग्रोहों में, और उधर से भूखे शेर दरिंदे उन पर छोड़ते थे। ये परसिक्यूशन जे। हुण मैनू दसो साडी परसिक्यूशन की जे? वो जनाब मेरी वो बनती सी तरक्की मैनू दिती नहीं। वो शुक्र कर यसू दे नाम की खातर तेरे नाल डिस्क्रिमिनेशन भी होण दिया है। ये पता क्या कहा करते थे? ये गीत गाते बादशाह जलाली की तारीफ में प्रस्तश करते हुए स्टेडियम में आते थे और बुलंद आवाज से बादशाह को एड्रेस करके ये कहा करते थे, कैसर हम तेरी कैद में जरूर हैं, मगर हम तेरे कैदी नहीं हैं। कैदी हम यीशु मसीह नासरी की मोहब्बत के हैं, जिसकी खातिर हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। लो मेरी दुआ है पाकिस्तान में जे खिदमत करनी जे ते इस स्पिरिट दे नाल करो। जदों असी आजाद हो गए, हमारे देखने में रूहुल कुद्स की बोल्डनेस आ गई। दिल में अंजील का असल मुकाशफा उतर आया। तो इस मुल्क में शहादतें भी होगी, परसिक्यूशन भी होगी, लेकिन यीशु मसीह नासरी का नाम ये इसका बोलबाला भी होगा और कलीसिया बढ़ जाएगी और लाखों को मुतासर भी कर देगी। इना काम डॉलर ने नहीं जे करना। वो डॉलर आ जाता तो की हुंदा है, एक इंचार्ज बन जाता है, डायरैक्टर बन जाता है, उन्होंने हर की लिखते हैं, वड्डी सारी गड्डी आ जाती है, वो अपना आप ही बना लेंदा है, बाकियां नूं भेडां बकरियां वांगरी चारदा रहिंदा है। वो भी बेचारे कहते चाहे थोड़ा बहुत आया नहीं दिया ना, साडा आ जे चर्च। लेकिन जब हम बादशाह की हुजूरी में डेली मत्था टेकेंगे तो वो दुश्मन नहीं कहते, वो ब्रदर्स कहते हैं। फिर और साढ़े ते जनाब आ गया एक फतवा, सात भैनों को ना ये बहने बहने कहते, विच इन्हां दियां बीवियां भी बैठियां होंदियां जे, उन्होंने भी भैनां ही कह देंदे जे। ले दस, काश यही स्पिरिट चर्चेस के अंदर फिर आ जाए। ब्रदर्स, एदा भी भाई मैं कोई वेख्या दूदरबा लफ्ज दा, भाई के लिए ग्रीक वर्ड है अडल्फोस। क्या लफ्ज है? सुना होगा। बहन के लिए है अडल्फी, फेमिनन हो जाता है। औस होएगा तो मुजक्कर है भाई, अडल्फी फेमिनन बहन। अच्छा, ये हम इसलिए भाई बहने हैं कि हम एक ही कोख से, और वो कोख, वो स्पिरिचुअल वोम्ब, स्पिरिचुअल रहम, यीशु मसीह नासरी का खून जो सलीब पर बह गया, उससे हम सब पैदा हुए हैं। आमीन। एक भैन भरा है नैचुरल, वो इसलिए कि इको ही खून तो पैदा हुए ने।
اس لیے نا ایک خون ہے، مقدس خون، قیمتی خون، پاک خون، بیش قیمت اچھا ہے. یہ رشتے بھی پیارے ہیں، قیمتی ہیں، لیکن اے رشتہ جڑا ہے یہ فرق ہے. جو خدا کے فرزند ہیں وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے تھے. جی جدوں سامتے گل آئی ہے نا ہاتھ آتے، مینوں بھی نظر آن ڈیا ہے. فرق کے لیے ایک اور حوالہ دیکھ لو، پہلا پطرس اور پطرس کوئی بہتے نہیں، پطرس دا پہلا خط، ہاں پہلا باب. تواڈے چو آواز کدی کراری ہے تے حوصلے نال پڑھدا ہوئے، پینٹیکاسٹلاں وانگر نہیں چھ دن والی خدا یہاں موجود ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں کی کہن ڈیا ہے. ہاں بھی کون پڑھے گا؟ پاری صاحب تسی آؤ پھر میدان چھیدر. پہلا پطرس پہلا باب 21 آیت تو پڑھو تاکہ تانوں پورا کانٹیکسٹ سیاق و سباق ذہن چ آ جائے. کڈا تکھا ہے. ہاں جی 21 آیت تو سر پڑھو. اس کے وسیلہ سے خدا پر ایمان لائے ہو، جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا یعنی زندہ کیتا، جلا بخشی اور جلال بخشا، تاکہ تمہارا انڈائریکٹلی اشاریاں نال. میں اج نا بیٹھا دعا تے 3 گھنٹے یسو دی زوری جی ٹکریا ہی رہا. میں بندہ سن کے بڑی گل ہے، بڑی گل ہے. ایک بندہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے دعا تے کرے لیکن وہ حق کی تابع داری نہ کرے تو وہ پاک ہو جائے گا؟ پاک وہ ہوتا ہے جو سچائی کلام کی اس کو مل چکی ہے، وہ آگاہ ہے، وہ باخبر ہے، اس کی تابع داری پریکٹیکلی کرے تو اس کا دل کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. اچھا پھر کیا ہوگا؟ جس سے یعنی ایہو جائے پاک دم جو زندہ ہے اور قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. نہ کلام مرے گا، نہ جو کلام سے پیدا ہوا ہے وہ مرے گا. ہیلیلویا. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ہرگز نہیں مرے گا، اگرچہ وہ مر جائے. جسم مر جائے تو بھی جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہے وہ نہیں مرے گا، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. اگے پھر لکھا جی ڈیٹیل، چنانچہ ہر بشر اے فانی تخم نال جیڑا پیدا ہویا ہے، اسی سارے ہی ہر بشر جو فانی تخم سے پیدا ہوا ہے وہ گھاس کی مانند ہے، اس کی ساری شان و شوکت، سارا ٹور ٹپا گھاس کے انہاں نال کی ہوندا ہے؟ گھاس تو سوکھ جاتی ہے، پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام مت بھائی. بیٹا شکریہ، تو میرا دل راضی کر چھڑیا، کڈے جوش نال بیٹی کلام سن رہی ہے. ہیلیلویا.
تو تدے ہی میں بھی سنائی جانا, نہیں تو میں 2 بجے بند کر دینا سی. ویلکم. چوتھی بات ہے, یہ جو میری ٹیم کے لوگ ہیں جنہوں نے روپے پیسے دی خدمت تے لایا ہے, یہ کلیسیاؤں کے قاصد ہیں. قاصد کا کی مطلب ہے؟ ہاں, بھیجا ہوا پیغام کے ساتھ. گریک ورڈ ہے اپوسٹولوس, اپوسل, رسول, مشنری, دی سینٹ ون, with the message, with a vision, with a dream, with a purpose. یہ پھر عام بندہ نہیں جے رہندا. یہ پیچھے جنہ بھیجا وہ اتھارٹی, وہ سورسز, اس کی پاورز, وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کا بھی میں نے دیکھا دکھا, لکھ لو. قاصد وہ ہیں ان دی سینس آف اپوسٹولوس, جنہیں پیغام, مقصد اور مشن کے ساتھ بھیجا جائے, جو کلیسیا کی نمائندگی کرتے ہوں اور کلیسیا کے سامنے جواب دہ بھی ہوں, یعنی اکاؤنٹیبل بھی ہوں. قاصد کون ہوتے ہیں جی؟ ہوں مینوں پاویں پنجابی چ دس دیو. ہیں جی؟ بھیجا جائے, وہ وہاں جا کر کلیسیا کی نمائندگی کریں, اپنی نہیں. جنہ بھیجیا ہے انہاں دی او نمائندگی کرے. تو پھر جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے وہ اس کے لیے کلیسیا کے سامنے وہ جواب دے ہیں. ہاں بھی بھائی صاحب دے. اتوں اہی کدی کدی نس جانے ہیں, لے ساڈے تے اعتبار ہی نہیں رہا ہے نا, نری لڑائی. وہ نہیں بھائی, اج کل ایڈیٹر بھی چیک کرتے ہیں. ایمانداری روپے پیسے چزار ہوتی ہے, اور روپے پیسے کا اور روحانی برکتوں کا, نعمتوں کا آپس میں تعلق ہے. وہ لکھا ہوا ہے نا متی کی انجیل میں یا لوکا کی, کہ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے, یہ لکھی ہے, وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے. اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے, یعنی کہتے نہیں اسی دل چ جانا ہے. پنجویں تے آخری گل, یہ میری پارٹنرز, یہ کون ہیں؟ یہ مسیح کا جلال ہے. پاسٹر دلشاد جی ایتھے آؤ ذرا. جے جو میں کہاں بھائی دلشاد یہ میرا ہم خدمت ہے, میرا بھائی ہے, میرا شریک ہے, یہ کلیسیا کا قاصد ہے, اور یہ دلشاد مسیح کا جلال ہے. تو میں کی کہتا ہے انہاں دے بارے؟ بڑی وڈی گل کر دیتی. یہ بھائی چھوٹی گل نہیں جائے گی. یہ ہن تشریح کرو. اگر ہم سمجھیں ایک دوسرے کو کہ یہ جو میرے ساتھ ہے وہ یہ مسیح کا جلال ہے,
تو کیا ساڈے صحتاں ٹھیک نہیں ہو جان گیاں؟ ہیں بہت بہتر ہو جان گیاں۔ لو جلال دے لئی گریک ورڈ جے ڈوکسا، اس کا مطلب ہے جلال کا عزت، یہ مسیح کی عزت ہے۔ تینوں ہاتھ لا کے وہاں یہاں کوئی تو جدی عزت ہے نا وہ آپ ہی پھینٹی لا کے مارے گا۔ پلوس جب ساؤل تھا تو مسیح دے جلال نو رگڑن ڈیا سی نا، جب خداوند اس پر ظاہر ہوا تو اس نے فرمایا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ ہر بینت، ہر پتھر، ہر جھڑک، ہر قید یسوع ناصری خود محسوس کر رہا تھا۔ تو انہوں نے نہیں ستاریا تو میں نے ستاریا۔ تے انہیں جدی وہ عزت ساننا ایویں ایک چٹکی جی ماری ہے، یہ نہیں ہویا نا، پا جا کے اور ڈگ پہ۔ اینا جلال تواڈے تے میرے یسوع دا، وہ بتاتا ہے مال کی کتاب میں، کبھی کہتا ہے سورج سے زیادہ نور، انہوں سمجھ نہیں آتی میں کہاں کی ہونا۔ وہ جب چمکتا ہے اس پر تے اودیاں نیچرل اکھاں انیاں ہو جاندیاں نے۔ 3 دن ویکھ نہیں سکیا، ایک جھلک نالی اے جے تہاڈا خداوند۔ In other words, یسوع ناصری ساؤل کو کہہ رہا تھا تو میری عزت کو، میری شان کو، میرے جلال کو، میری حشمت کو، میری بزرگی کو، میری چمک کو، یہ خدا کے لوگ ہیں، یہ ان کا رتبہ ہے، تو ان کو ٹچ کر رہا ہے تو مجھ کو ٹچ کر رہا ہے۔ ہم اکیلے نہیں ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند، جس کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے، وعدے کے مطابق وہ ہمیشہ دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہے۔ ہلیلویا۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے الہی خوبیوں سے بھرا ہوا شخص۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے اپنی زندگی میں خدا کا کردار جلال پھیروی پا رہا ہے۔ اس لیے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ ہمارا پلڑا خدا کے جلال کے برابر آ جائے۔ اس نے ہمارے لیے اپنا خون بہا دیا، اور جو دھل جاتا ہے مسیح میں آ جاتا ہے، او دا بھی پلڑا خدا دے جلال دے برابر ہو جاتا ہے۔ آمین۔ اج دیاں گلاں اینیاں ہی، ایک 2:35 ہو گیا جی، تو کنے بجے بھاجی مینوں کیا ہے جی؟ تو سانوں بھوک بھی لگی ہے۔ وہ تواڈے کول ہے نے، میرا ہن میرے کول نہیں ہے۔ دوستو، جس طرح یہ بزرگ خادم اپنی ٹیم کے بارے اے لفظ استعمال کرن دیا ہے، کون کون سے لفظ ہم نے دیکھے ہیں؟ وہ میرا شریک ہے، ہم خدمت ہے، بھائی ہے،
कलीसियाओं का कासिद और मसीह का। और क्या इज्जत है, क्या रुतबा है क्रिश्चियन का। आओ इसके लिए खुदा का शुक्र करें। खड़े हो जाए ते दुआ करनी शुरू ही कर दियो। जिवें चश्मा नहीं पैंदा, ਉਹ हैंड पंप ना बनो, मैं कहता रहा तो दुआ निकलती रहेगी, ना कहां तो नहीं निकलनी। ये चश्मा बन जाओ दुआ का। ते आओ सारे यीशु का शुक्र करिए, फजल भी मंगिए कि हमें इस तरह का बना दे।